قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. كان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بادر صحابته رضي الله عنهم إلى وضوئه يتبركون بالماء الذي مس أعضاءه صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يتنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا دلكوا بها أجسامهم وشربت أم أيمن بوله وأبو طيبة الحاجم دامه وكذا عبد الله بن زبير رضي الله عنهم. Masih menceritakan tentang keberkahan yang mana kemarin telah kita ceritakan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung memberikan keberkahan kepada putrinya dan juga ibu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah bintu Asad, dan juga para sahabat yang minta keberkahan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, athar bekas tempat sholatnya Nabi yang diminta darinya di rumahnya sahabat tersebut. Kali ini beberapa cerita kembali tentang bagaimana para sahabat antusias dengan sangat mengambil keberkahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Anas, beliau berkata, aku benar-benar melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mencukur rambut. Para sahabatnya mengelilinginya. Jadi Nabi ketika mau dipotong rambutnya, para sahabat itu sudah mengelilingi Nabi. Bukan menjaga agar tukang cukur tadi itu tidak melukai Nabi, atau menjaga agar tidak ada yang nyerang Nabi, bukan. Tapi sengaja ia mengelilingi Nabi untuk apa? Jangan sampai sehelai rambut Rasulullah jatuh ke tanah kecuali berada di tangan mereka. Ini nggak mau mereka rambutnya Nabi jatuh. Mereka mau nampani, potong. Ini mereka sudah siap nampani. Nah, karena itu ada sahabat yang bawa rambutnya Nabi. Bahkan ada yang berwasiat untuk meletakkan rambut itu di mulutnya ketika wafat. Sangat berguna. Sandalnya aja berguna, apalagi rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana itu diceritakan atau disampaikan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Begitu juga ketika Nabi wudhu. Kalau Nabi berangkat ke tempat wudhu, para sahabat itu langsung mendekat kepada Nabi untuk mengambil air bekas wudhunya Nabi. Jadi ketika mereka tahu Nabi berangkat ke tempat wudhu, wah, mereka bawa wadah. Untuk apa? Menadakan wadah tersebut menerima jatuhnya air dari badannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, beliau berkata, ini nanti berebutan mereka untuk mendapatkan air wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengambil berkah bilma alladzi masa'adahu. Jadi air yang mengenai tubuhnya. Mereka mengambil berkah dari air yang mengena atau yang jatuh dari tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya rambut, bukan hanya air, tapi bahkan riak, ludah. Nabi tidak meludah kecuali para sahabat itu
menempelkan tangannya ke ludah Nabi, kemudian digosok-gosokkan di badannya. Nah, kalau ludah kita rabies kabeh wong-wong. Bukan dari anjing tok, dari ludah kita bisa kena rabies orang. Moro cangkrangan, moro gudiken, saawak garuk-garuk. Ini ndak. Nabi ketika meludah, para sahabat langsung ambil, digosok kayak minyakan, berkah. Kok ludah yang kita anggap jijik, air kencingnya Nabi diminum oleh Ummu Aiman. Air kencingnya Nabi diminum oleh Ummu Aiman. Bukan hanya air kencing, darah Nabi itu diminum oleh tukang bekam, yaitu Abu Thaibah. Kesempatan bekam Nabi, darah yang keluar diminum. Nah, tukang bekam kita enggak. Mari kono wis gosok-gosok. Kalau sampai 7 kali dengan debu ya tak pateni ya, Mbak. Ini tidak diminum. Diminum. Begitu juga Abdullah bin Zubair. Abu Thaibah yang meminum darahnya Nabi, begitu juga Abdullah bin Zubair. Sehingga dikatakan oleh Imam Bajuri, wah ini kok kencingnya Nabi diminum, kok darahnya Nabi diminum, bukankah itu najis? Dan memakan atau meminum yang najis itu haram. Jangan memakan, jangan meminum. Bermain dengan yang najis itu haram, apalagi memakannya atau meminumnya. Lah darahnya Nabi, air kencingnya Nabi najis. Darah dan kencing itu kan najis. Lah kenapa kok diminum? Nah, ini dikatakan oleh Imam Bajuri bahwa apapun dari Nabi, baik itu darahnya atau air kencingnya, tahiratun alal mu'tamad, suci menurut pendapat yang mu'tamad. Itu berarti apa? Khususiyah, keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain. Sehingga diceritakan kalau memang najis, Nabi pasti marah. Karena Nabi yang paling utama dalam menjalankan perintahnya Allah serta menjauhi larangannya. Tapi buktinya tidak. Ketika ada seorang Habasyiyah, Barakatul Habasyiyah, meminum air kencingnya Nabi, meminum air kencingnya Nabi, lalu Nabi mengatakan apa? Lantali jannar batnak, perutmu tidak akan masuk neraka, tidak akan tersentuh neraka. Bukan perutnya toh, boleh melebu, kena masuk neraka, kaki dan badannya kena, perutnya toh yang nggak terbakar misalnya, enggak. Maksudnya kamu akan terbebas dari neraka. Setelah apa? Meminum air kencing Nabi. Nabi yang menyatakan lantali jannar batnak, tidak akan masuk neraka. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni. Begitu juga Abu Thaibah yang meminum darahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Nah, saat itu Abdullah bin Zubair masih kecil. Yang membekam Nabi ini Nabi memberikan darahnya kepada Abdullah bin Zubair untuk dipendem. Jadi bekas bekamnya Nabi ini disuruh mendem. Ya, jadi seakan-akan dulu tuh habis dibekam dikumpulkan, taruh di wadah gitu. Kalau sekarang kan enggak, dilapi dengan tisu dan semisalnya. Kalau dulu enggak, jadi seperti diletakkan di wadah. Lah Nabi memerintahkan Abdullah bin Zubair saat itu masih kecil untuk dipendem, ya, kubur. Sama Abdullah bin Zubair diminum.
kesempatan. Karena dari Nabi itu nggak ada yang bau. Dari Nabi itu tidak ada yang menjijikkan. Harum. Lah ini darah, walaupun itu darah, tapi bukan seperti darah kita yang bau amis dan semisalnya, tapi darahnya Nabi. Mungkin aromanya seperti setrup, atau es yang seger. Abdullah bin Zubair, man dibuang ini. Walaupun dia tahu bahwa itu darah, diminum. Lah Nabi tahu. Nabi tahu sehingga Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, "Man khalata damuhu dami lam tamassahun nar." Siapa yang darahnya bercampur dengan darahku tidak akan tersentuh api neraka. Oh, makanya untung yang memberikan putrinya kepada Ahlul Bait, asalkan sing temen. Kenapa? Mencampurkan darahnya dengan darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair, beruntung katanya Rasulullah, man khalata damuhu dami lam tamassahun nar. Nah, karena itu para sahabat tidak membiarkan apapun dari Nabi itu hilang dari mereka. Tidak membiarkan hilang dari mereka. Bagaimana caranya mereka terus mendapatkan keberkahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzakara Sayyidil Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu Asy-Syaikh Ali Basbaran sahib Ithmidil Ainain wa qala innahu kana faqihan hadat tab wa kana yakrahul iltimas bil qubur wa nahwiha. Fahadhara data maratin ziyarata ahadil awliya al-masyhurin bid-du'an ma'al Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar. Fa'akhadha al-Habib syai'an min at-turab alladhi 'inda ra'sil qabr. Qala sayyidi wa la'alahu qasada dhalika liyunzira madha yaqulu syekh. Faqala syekh ma dalilikum ya Habib Ahmad fi akhdhi dhalik. Faqala al-Habib Ahmad daliluna qawluhu ta'ala faqabattu qabdatan min atharir rasul. فهي على حذف مضافين أي حافر خير الرسول فتشرف الحافر والخيل والتراب بشرفه عليه السلام أي جبريل والأولياء بالتبعية كذلك. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad bercerita tentang Syekh Ali Basbaran, pengarang kitab Ithmidil Ainain. Syekh Ali ini ahli fikih dan orangnya ini tegas dan gak seneng orang yang menyentuh kuburan, apalagi mencium, mengambil sesuatu dari kuburan, itu gak seneng. Syekh Ali ini faqih, dia ahli fikih. Pada suatu hari Syekh Ali ini hadir ziarah ke salah satu aulia yang terkenal di Doan. Doan ini satu lembah yang ada di Hadramut, di dalamnya banyak daerah. Ada Hajren, ada Gidun, ada Guere, ada Budha, ada Huraibe dan yang lain sebagainya. Itu wilayah Doan. Lah di situ banyak para aulia. Di Gidun ada kakek daripada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad Jombang. Kemudian di Guere ada ayah daripada Al-Habib Muhammad Al-Muhdhar, Habib Ahmad Al-Muhdhar, dan banyak lagi. Lah, ini pada suatu hari Syekh Ali ini berangkat ke Doan menghadiri ziarah salah satu para aulia di Doan bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengambil sedikit debu atau tanah yang ada di kepala kuburan.
kepala kubur. Ya, berarti bagian kepala ambil. Nah, mungkin diusapi atau ngambil. Tujuannya untuk melihat pandangannya Syekh Ali tentang ini. Artinya apa? Ingin mengajarkan sesuatu kepada Syekh Ali atau ingin mengetahui apa pendapatnya Syekh Ali. Karena dia tahu, beliau tahu bahwa Syekh Ali ini faqih tapi punya ketidaksenangan tentang hal tersebut. Akhirnya Syekh Ali ngomong, karena memang orangnya tegas, nggak ngomong di belakang. Kalau kita kan seneng ngomong di belakang, nggak cocok ngomongin buri, nggak ngomong ngarep. Akhirnya jadi fitnah, jadi ini nggak cocok. Itu sesuatu sampaikan dengan cara yang baik. Jangan ngomong di belakang, dan itu dilarang oleh Rasulullah, la tadabaru. Nah, jangan ngomong di belakang. Nah, ada sebagian teman kita gitu, nggak cocok, ngomongnya diburi. Nah, itu sifatnya perempuan. Sifatnya nggak cocok, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, dia menerima, alhamdulillah. Nggak menerima ya sudah. Nah, kamu plong, dia tahu kalau kamu nggak senang itu, kamu sudah menyampaikan hal itu tentang itu kepada dia. Wes mari selesai. Itu yang bagus. Daripada kita ngomong ke belakang, nanti ngomong ke satu orang, nanti ngomong ke yang lain dan lain sebagainya. Lu apa? Ya, berarti kamu ini mengajak orang untuk memusuhi, untuk tidak mencintai orang tersebut. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa mereka ini kepada dia. Gara-gara kamu akhirnya ada sesuatu. Lah berarti apa ini? Melanggar apa yang diperintahkan Allah. Lah mungkin anggapan kita hal seperti itu tuh kecil. Itu bukan sesuatu yang kecil, tapi itu yang besar. Makanya pikir, itu berarti mengajak atau menanamkan bibit kebencian seorang muslim satu ke muslim yang lainnya. Yang sebelumnya mungkin tidak ada bibit itu di dalam diri orang lain. Tapi gara-gara kita akhirnya muncul, iya anjir ini rotok mana sati arek iki. Lek ngomong, loh kita menanamkan. Nanti cerita ke yang lain seperti itu, loh ngomong aja, tapi dengan cara yang baik. Ojo nuting-nuting atau penyiram banyu. Nah, enggak, ngomong aja baik-baik. Ojo ngomong ngono ndak pantas. Nah, apalagi kita nggak ada orang, jangan langsung sor banyu. Nah, enggak, ngomongnya baik-baik. Lah, Syekh Ali ini langsung menegur Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar. Ya Habib, ma dalilukum fi akhdhi dzalik? Atau ma dalilukum ya Habib fi Ahmad fi akhdhi dzalik? Apa dalil kamu? Enggak langsung menyalahkan. Ini syirik, ini haram, ini bid'ah. Enggak. Tanya dalilmu untuk melakukan ini apa? Nah, karena tahu ini Habib juga alim, ini Habib mengerti, tapi kok melakukan seperti itu yang tidak disenangi. Lah ini nggak menyalahkan, tapi ingin tahu dalilnya apa. Kalau orang sekarang kan nggak, goblok karena diangkut menjadi sesuatu dalam ormas, kemudian merasa hebat, merasa mengerti. Wah, dalil ini dalil itu. Dia nggak mengaca. Bacaan Al-Qur'annya, makhraj hurufnya nggak tepat kabeh, nggak ngaca. Dan nggak menyadari. Dan kalau diingatkan, merasa dia benar. Itu terjadi di daerah kita, di antara kita. Lah kalau mereka tidak, karena mereka tahu dan lain sebagainya, dan saling menghargai perbedaan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita lihat di dalam 4 pemimpin madhab itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka saling menghormati, mereka saling menghargai. Dan mereka mengatur. Ya, kalau misalnya kamu bermakmum dengan madhab yang lain, yang ini seperti ini bisa membatalkan, kalau seperti ini tidak membatalkan, dan yang lain sebagainya. Lu itu diatur. Kemudian bukan mereka mari sembahyang, lah kok ini sembahyang kok nggak madhab iki, aku madhab iki. Enggak.
udah, kalau batal ya berarti kamu ngulangi sholat, atau kalau kamu melakukan tahu kalau itu akan membatalkan untuk kamu, ya jangan menjadi makmumnya, selesai. Nah ini yang ditanya dalilnya apa, dalilmu wahai Habib dalam melakukan ini. Nah kita jangan hanya mengerjakan tanpa nggak ngerti. Ini bukti juga bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu mengertilah tentang hal tersebut, boleh atau tidaknya. Hal tersebut ini bolehnya gimana, kalau nggak bolehnya di mana, harus tahu. Jangan kita melakukan tok tapi nggak tahu dalilnya. Enggak, dalilnya kiai-kiai biyen nglakoni lho, dalilnya kiai-kiai biyen. Nah, akhirnya nanti ngerokok dalilnya kiai juga di masjid, dalilnya kiai, ngaji rokokan dalilnya kiai, nanti gini dalilnya kiai dan yang lain sebagainya. Lalu repot lah ngono. Nggak bisa semuanya diambil seperti itu. Tanya dalilnya apa? Katanya Habib Ahmad, dalilku atau dalil kami dalam melakukan hal ini ayat Al-Qur'an. Faghabattu ghabdatan min atharir rasul. Aku genggam satu genggaman min athari rasul, dari bekas ar-rasul, utusan. Faghabattu ghabdatan min atharir rasul. Nah, di sini ada dua mudhaf yang dibuang, yaitu hafiri khairir rasul. Hafiri khairir rasul. Hafir itu apa? Pinjakan kudanya utusan, yang diinjak oleh kudanya utusan. Lah, pertama, fatasyarrafal hafiru wal khailu wat turabu, menjadi mulia. Apa yang menjadi mulia? Al-hafir, wal khair wat turab. Jadi tiga menjadi mulia. Kenapa? Bisyarafihi alaihissalam, dengan kemuliaannya alaihissalam, yaitu Jibril. Kudanya, debuhnya, tunggangannya menjadi mulia karena Jibril. Diambil bekas tanahnya oleh Rasulullah segenggam. Apa? Min athari rasul, dari bekas utusannya Allah. Wal aulia bitabaiyah kadzalik. Para aulia itu meneladani, mengikuti Nabi. Nabi mengambil segenggam. Lah, kita di dalam melakukan mengambil tanah ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, Nabi faghabattu ghabdatan min athir Rasul, yang dimaksud ar-Rasul di situ adalah Jibril, utusannya Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu mengendarai buruk dan semisalnya, ya, datang kepada Nabi Muhammad, bekas pinjakan kendaraan tunggangan tersebut diambil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti ada beberapa cerita bagaimana para salihin atau para sahabat mengambil keberkahan daripada athar orang-orang soleh selain mereka. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan keberkahan daripada aulia as-salihin. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سمح الزمان بوصل ريم الأجرعي ذات المحاسن والجمال المبدعي مسكية الأنفاس في لهواتها كالشهد يشفي كل قلب موجعي حورية قمرية نورية كالغصن مال به الصبا المتلعي عربية مضرية قرشية
تعزى لطه خير كل مشفع مكية ركنية حرمية خصت بزمزم والمقام الأرفع وبرحمة الرب الرحيم لناذر أو طائف أو راكع متخشع من كل وجه قبلة يأتمها كم من إمام مستقيم أو رعي تسبي القلوب بحسنها وجمالها بتلطف وتعتف وتمنع وتروح الأرواح في صبواتها فكأنها مدهوشة ليست تعي أفدي سويكنة النقى ومحجر إن أتمعت في الوصل أو لم تتمعي حسبي هواها والنزول بصوحها مع فدية نزلت بأشرف موضعي كل العذول أطلت لومك في التي لو كنت ثم معي كنت معي فاعذر لأرباب الصبابة والهوى إن كنت لست بسالك للمهيع فاعذر لأرباب الصبابة والهوى إن كنت لست بسالك للمهيع تلك سبيل سبيل أرباب الهدى المهتدين بهدي خير مشرعين صلى عليه الله ما برك شرى أو لعلع الرعد الهتون بلعلئ والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. اللهم اسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يوجب لي الزلفى لديك. وصلى الله عليه وسلم. أتى من تقبل الإقبال والصلاة كل حال إلى حد يسر محمد بن عبد الله وأبي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين ومن جميع المصنفين في الكتب النافعة وجزاهم بحمد محمد الغزالي وأصولهم وفرع مشايخهم ومحبين من الدقل بهم ولا رؤيس المجر الله مدني سيسين وبدل بن أحمد السنة علوي بن بدل بن أحمد السنة بكيف مقدم محمد بن علي بعلوي وسنة شعب الرحمن السكر وابن الزكران ولمن المختار وإخوانهم الأحياء عبد الله يدرس وابن أبي بكر الذين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أكل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبس الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجفري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحلاسني والشيخ سلطان بن عباس بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد البارك بن شاد وغوث العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ورسول وفر من شيخهم ومحبهم ومن بهم والحبيب جعفر بن شاه سكر والحبيب بن سنين سكر والحبيب بن أحمد سكر والحبيب بن أحمد بن سكر والحبيب حسن بن أحمد باهرون الحبيب سنة محمد سكر والحبيب عبد الله بن أبي بكر سكر ورسولهم وفر من شيخهم ومحبهم ومن بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من المدين يحكم على الله وأسرع من الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي جميع حاجاتنا حاجات الدنيا بالميسر وحاجات الآخرة بالمغفرة ويرزقنا كمال الاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يبارك لنا به وبسلافنا الصالحين فيما أمرنا به ونهانا عنه وعلى هديه وعلى كل صالحة وعلى من وصلنا وعلى حمر وعلى من وعلى شيخنا وما كسرنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اصلحني وذري واجعل الحاجات كل مقضية دينية ودنيوية وآخرة بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم أقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى نرجو أحدا غيرك. اللهم وما قويت أمالنا وقصر عنه أمالنا ولم تصل إليه رغبتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على لساننا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصنا به يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.